Salama, salama mon frère, grand frère, mwangu mtukufu Harifaja Abdu. Wanama Komori, heni mwanamkomor, hobana junrao timnika salam ya kisilam, hujuya hai, nezimu ya mhifadhi, nezimu ya mnike sante, nezimu ya mnike maisha mema, nezimu ya mhifadhi, tunambao, obanu ya liyo, watukufu. Na nanzongwa biseven role fotolinu msamahani na muone ndole foto hilo rangu garandise message ngamjuao kawaimba bali kumani daino andwa hahe daine ma criminel wa hahe yabode ma ministre ngobanu yabonga abo msaidie ngabo Shaihani ngabo Darusi Hamadi ngabo Bolero et ma ministre de ma crimineli wa dungomba balukumani nane ma conseiller wa hahe bana Yahya bana Yahya oya ka secrétaire général bahe oya bahe ulona et directeur wa Soneleki Junaidi wanti pia ma crimineli Kajambo kaya de doanwa janzao watungo janza wao wake wao watodo dhulmenti ya hatu wakahona na leo ariwani keze ze vœux za 2021 wazinike mbaba lukumani kono garjo jarjibu mbabele swala hilo bamonorokaya ye owanruwanu mwele diskuru wafanya kajabira rumazemedia kwa jabira rumazemedia shami tuna mwabenu kaya mbabali kumani sisi ma nationaliste ngarimdunga ode pa apa yaboni benu mbabali kumani yendawo gartungo humdunga izo yafanyao gartungo zidunga izo yambao gartungo humdunga tu hata saleo dene makriminali wa hao makriminali wa hahe aliwaka humnika a reserve za 2020 garjo jari rijibu msedie comme d'habitude nizandabo za hahe mnafiki mwanzi wa bure garjo jarimika mna response bon rijeri jibu mbabali kumani tena ye discours yefanya leo betsalama harume jardin ngamonao bane manan manzoni mwanisele fotolini surtout do banu waliyo na mwene batukufa obanu waliyo waimna jardin hama wanru wa hohao hama wanru wa hao mshakiki hama wanru wa loma arma mandari hama wanru wa bizuna bao hamandu wafanya mshakiki wale ngorma mna bizuna hamba mna jarda emana watu nda wanjabe salama hawondo ministre de l'économie hawo ministre de finance hawondo secrétaire général Darusi Hamadi wakentwa mbele bunjilo la hao wabeheze vœux wanikimbaba lukumani shakwa jajo hendar mna jardin wende wakenti hamandu wa hao mabawa hamandu ho mabawa ho nyama mshakiki na fijo yani mena bokaya garjo jajoran kemna réponse question ya ndani bwa watukufu garjo huja harumaye question ya he professeur ya agresso sukwa jana ya intimidiwa sukwa jana ni puchari bwana mzee bwana dele daba de alati akili ya lomna mwana mtiti garjo jaran kemna réponse garjo birambabi basukwa jana ritoa messagerie nika shanga njuja ni rivenue za kweli rivenue za jirosu kwa jana harume professeur wola esa mimi negociateur misulo mwambiani heni sanjo habanu mikazando abandrabo mikazana bendrabo hata ifona mbe verite bon yawe manana ni heba nitsana ni zambe parce que sukwa jana bona kazamba atanajo chef video ila ya puchari ntonji sayo wiye elera wiyo tinjia tizamba timatake ukazila kazira na bupuchari ukaweti hiru ono ukakweli wedaba wafirwa na tena wafirwa na wamba wafirwa zode za kweli tizamba usukwa jana usukwa jana atana jutimize messagila tipara wala professeur kadeziwa manama mtukufu Asumani Ali Iveres Asumani Ali timparo sukwa jana hanike contrandu pia hanike za jirino donc abade mana bokaya ganjodini bira babitinti watukufu mwishie verite ngono
mwishie verite yahe professori mtukufu izo yanambia kwa jana garjo birari mwa message ya bili tijipose question kwa lo batukufu emanama mtukufu Abdallah Abdou Hassani handri haka moroni leo haka volo haka uangalia volo yabo haka ubira zitso hiyo emanama mtukufu journaliste Ubedi Mshangama hamdungu hadom filme yabo garjo jana mwe swala hilo rijipose emma nanga sina panzali njibanu ema criminel wanu wamba ngwatsaho Abdallah Abdou Hassani ema na watu mrengenri mitodo samba imaneri nanzoni abantu wazisema crimineli ngano wazisema crimineli yabanu zisoma bali kumani ngano ziso kiki ministre de l'intérieur ngano ministre de la défense Belou yabanu ndongo zonukaya sabutsu wange moroni tuo juzi banu tena ye chef wa hesente harungwa juzi tena kamjafanya banongoyo yabani manambo kanjoja ni leso alailo bakomori mwelewero ganjoja ni mweleza ndumwe leso alailo ribira babi tena ba intikado handani jole so alalino la Abdallah na mwenye baraka intikado handani shaini kado ya rabu atazineka atakado nekado tsana ganjoja biramba bitena rijipose question yinu emma nanga zambo tsena emma ne ma crimineli watsona walega Abdallah Abdou Hassani no tsuwa bangu tsongo tembea keso la bili la raru tsena batukufu keso ya raru mbabalu kumani daina bolero wani somani ngon mbabalu kumani hani so lashe e ma dinosauri wa hahi de do hahi muhimu wa hahi ngon de ma bradura tu wa hahi mbabalu kumani so wala she hambabi hani so lashe haisala she bolero yabane mana njoja ni jetena harimale swala hilo emma na bolero tsuwa basa yatawa ya nisotawa mbabalu komaniza bariri aboka antomba kaya yo impossible c'est impossible uka bolero ngungu tawu mbabalu kumani yo impossible na walando abazima wala uhanzana walando abazima rangu azali rangu ku detail handani ya mbabalu kumani bolero atuloka yenaye watuloka bazima comment ça se fait Léo wandi soremana yabandu njuma juzizisa uka négociateur wena ndrabo wala kwa na performana donc kajocho le swali tena nao watukufu kwanza dole tsakuyu message ndani tizamba rukaya garjojo armali swala la hema na mtukufu ye mana mtukufu ye professeur yaka agressé wa jana yaka intimidiwa jana ni puchari bana mse bwana ganzambo bana batukufu ndire njue verite bon monondra video bana mse bwana afanya henda une professeur wala professeur la batukufu haka liko livala haka somesa wanazoni vala haka action harma hazaha haka wasomesa puchari halawa vala harumu esa wadungana wararu wanzani wahe wararu puchari hapo mzima yabo hendo liko lihula henda puwa funda sebonti esa la fundi handri ha trouver carte bon c'est carte retrait ou carte carte ya retrait jokiri au carte ya likoli aparse carte hiyo ilende maana puchara ka profita ya vizeya pare fundi huo ukaya ya pemruwa ha ukaya ganjon tsahela carte ya hangu bai carte ya hangu ko bala fundan rante numero telefone ha hanti yabo ukai carte nu tirondwa carte tsayinu wano numero yangu tsayinu hena mrujo na Kenya hahe na nipare ya jabo she carte puchara ya unai mruolo kai mruola fanya publication muonondo batuku fa publication yafanya ukarme publication yafanya ifundi wala kajada mru kajamdeya shatu ambokaya karavi bo puchari bagazuri sawo heni saujo kango ufanya message heni sangu kango ufanya direct tudo katwe vuramsi sukasirendo tudo vuramsi devant tout le monde uvemna tiruko ya samize hata samashi hamadele pede usamize hata mna pede bokajamba mna pede yo mine turajoute shatu ambokaya gazuri sauto vamna shama sukensi ukentu dovura musi yabokutunika de bon exemple o wana wahangaliao yabokutunika l'exemple yensi
kutunika de bon exemple na wamba kaya westari hambo kaya we hanzona komori gazuri sao fundoka jamdea shapu chara profite yabo yabone publication hiyo yaona kara haundu karti ngonzo profite yabo ndia menasi ndizo wakawararu uende bala gabo mzima ya heya yenda yatahe fundi yamba bo fundi e kartu ya hangu hasibo ntola fundi puchara ndi hata sababa hanubala ha wala puchara hata fundi ajo sabonti ya sabonti puchara halaiha haja wandi son filme bala mwonezo puchara heli akafilme bala heli akatia menase heli akaintimide heli akarongola nzao mwangali ya nroba kumora wana fundi mwonondo kafunda to garde so 100 francs fundi kajam atoka tranquille kajaza leji kajamdeya shatambo kaya harda repete tena kaya zuko tifanya publication hiyo ha sha gazuri sao sizamba ndukaya wanatiti wahangaliao kutuwa nika de bons exemples wala fundar dam repete devant ye puchari haberi shonga yele shonga haberi shonga hambo kaya shaga si libre na memo komara anjodo ngani nzao ganjodo fanyezwa nizo nzao sijao liberté c'est de helio mru libre c'est de helio mdatso dambezo nzao c'est pas ça la liberté bodaba la liberté a des limites botui liberté a des limites chasulu chanda dukatia ngo heli nzao ola fundi mumwono henda tataswa ma ola puchara mboka sava arriba la puchara nganjaro no sokaya arila bon exemple quand arinike ukaya na mrenzo sodode sana na mazerezo na mrenzi ka mrie da muru un jour ou l'autre mnujo par sambru mbaba hanu izo anzo yoni saribala arila message na mitu timnika message kwa jana batukufu pucha timwambia ndo kaya na renzo laba baba ni yeye ndigo kantie da wando na mazerezo won combien de personnes ya wadi ya mazerezo yadi ona komor yadi wa zaza hatu yadi wa baba hatu ya poni hands hafuli wa do jambo kana kanzo nike education kanzo nike de bon exemple alors ranso la bagwa ha bo pif bo daba on doit système nyo yandra boye ha yo manyo wakazi donc tuwe fundi muono kata swamaha hendeza hadungane na wende likoli arake nambe ye gardien ye surveillant kaya ya mabio kaya tinatika mine bonti donc dizona habati ti hadisi da mine fundi wala usukwa jana ngwajalia timpasho telefoni hadisi minaye shafundi ndizona haba hajuhale wa haba kujana porte plainte e makati yanu timpare ni jomba habari ni jue kandi zo henda porte plainte chancho china na pasho telefoni chanjo dungi andom para uka ha decide na tena ha decide haba kuda porte plainte na singa tu m'encourager gardio m'encourager ndo ya joende yende ya garde plainte hiyo ya shibishie plainte hiyo parce que il a acte grave ba komori il a c'est grave et kanda mitulo zamba et kahula da hunfaransa puchara tukahafu rangu hali hajukanga garde view abo rangu hali jana uyo hatujukanga garde view hatujukanga garde view shana bakatso gargasina gasengasarmanti batso balo dictature batso justice batso mahakama batso wanru walona hamuneti ya hatu kati mafanyizo nzao yene mana na bokaya gandindo emana mtukufu fundi watu atumana ali mtukufu yende yadunga plainte hiyo mnezi ngona jele kandi zo da porte plainte hiyo su kwa leo ba yende Sergio wana ekakoli emruoi puchare mruingen yena kili na nanu zilambe pucharukaya ye plainte hiyo yonge jenda taje hunu Faransa ge joenda taje hunu Faransa esango jukarije hunu Faransa esa wala ofundi wala mrufanyo hazi dans l'éducation fundi atumana li olamru fanyo hazi dans l'éducation nationale yawe sawa ila yongi balango batima hunu Faransa na hula c'est la même chose c'est le même corps yabo hula ye plenty ya jahunu idungiwa jahunu yabo puchari ngujonda problem swafi parce que là acte grave ils ont puchari afano squad jana zila c'est grave na sina c'est grave yenda towe fundi wakamilishioni yakasomesa wanazioni ya mtoba zamvuyu ya sebonti ya menace ya mtimide ya mdeye ya mponi hansi
zila ila acte grave ya wengu jona problem sinji ya wene mana kansa hema nama mtukufu fundi wangu asuma nali dizo na hamba ya dungu yende afanya pleti hiyo tizamba bana basa timpara nijue eske nijue shanja perso telefoni nijue kani zo haina porte plainte sham dizo na hamba mnezi unacheleka hende baizo dizo ranzao bon nigeria ni ka wanruanu wachudungia wadofanya zwanzao kwa tujua kama ngabo de limits bwana kwa tujua shada mina fundi wangu mtukufu kami mrespect ukafanya zahahi na mjoba tukufu kaima naturi ya jisosu kwa jana na tena hafanyandro naturi ya jise dabo kama crimineli wakadona bwana wakawelibala arima gosto wanata watankame ono wandondro hahi mjondro hahi wazanwa watankame wahimibala shakwa ja filmie washawa kabala wakabala ilande mana fundi ya daza wano ya c'est normal hadaza hatujolwa ya hau wano hatujolwa bala hawa deziwa msidwa zikapucha razamba ndokaya kaudunge helina anjoni kambeye hazamba yabo na mweshe video ganjoni kambeye hazamba ilande mana fundi ya daza tranquille ya sede donc abudi mana naba na kanzana mbe fundi wangu asumana lini mrejeitsene ndoze fois na minga ganjodi mu rejeitsena nupare ganjodi rudunge ndondro ruhankuraje ufanye plainte ya ufanye plainte ya bazila ila acte grave ila humiliation et ça c'est grave keja kabidi asifanye tongo zila bon nongarita hawo mji mtukufu wa bandamaji ula fundi wangu ali warenge decision bon warenge decision babuchari liladaba katujwa kai fundi ola mrulo na ya labavu ola mrulo na mji ola mrulo na fami ola mrulo na wanyanya katujwa kange na wanyanya wajoju habao wale wa msahe wa menase wa muwe hawentimide izo katujwa lidabalila wan katujwa zeno hizo mito do zamba tizambo sukwa jana dawe bodaba nana lechi lambeni mito do mabiani ukamimi ebane mana mchuja hunu Faransa maritasi sinde c'est pas la première fois zambao imwana mito do sana mjemi tsahe hamni ken mito do zamba hata le daba lambeni lila timabian rokaya unikara ndevumba banu nije hauje banu wadaza ngo wahara mito do zamba yanumba pede watukufu yanuma piti yanuma piti c'est des PD wansana ume silo kilimo chemwe hadalwa kwa nasubuti bana kwa chudende wa minase wanruiho we bandawe minase we fanyana wana complement sanruiho shakwa na jwa waona o wandu wadungo wadeya kwa na jwa gabili wandu wadungo wa gabili wako nasubuti waje kwa nasubuti sasa ina mnamo kaya wanandu wazade funda silo kansi shandwa wazade ganu hambu obo ngano tunu habien robo puchari nwana komo mishar baga nchon rungo zigiza shaino respect ino respect na manantunja ninje hakuyu ngono shamiso nabo kamido yeha ngono mido yeha nwambe puchari mnamo mzima basi abongo jolewe mana mnamo ngojolewe zinazo nabi ukaya mrumshahako ushendo bodaba ukamrumshaha to domine mrumshaha to regama esclave gusofanyezwa nzao bona imru tawa totoshinda wa maîtriser mru mshahaku gotukashendo to maîtriser ndo non sérieusement abo wewe helewe sona nzona ambi hau yende mana kalima stende mana sonda lwa shaka ngabona tuzamba banu bodaba mru tawa toshinda wa maîtriser mru mshahaku mru mshaha atungo fanyezwa nzao ya tungo ufanyezwa nzao wewe wakatata atungo na tsoda honi yabo basi yo hensi yabo ya dol yantuzo wana wandu parce que wana utsaha wanalo yabo utsiwa hao kujaza wena ye ya kentu do walele yabo ajwede ado agenda do fanya ze plaisir za hiyo alozi yabo bwana msebana uretso nafika haba tizama nga jondo bozingiza sano mastehi samba no mastehi de mana tsoda dua ya no mastehi wana ya no mastehi bwana msebana alozia tizama kawe mwanamume jojo mtori tsahihu ikakulu mwanamume site endama shauti benda wetsaha wandu we bandaya wetsaha wandu wansani wa homo idungana mwidungana mwabango mwatsahimu mwana matsahi fundi alo inosa fundi yatu deya fundi katatudeya hata
hata mna insulte we hata shazila pia dabokaya ngwanzo fanya buzz dabokaya ngwanzo jonese dabokaya ngasina 2 semaines banu kuja fanya na message kuja fanya mbabezi kuandikwa jovumbwa mbabi harifungwa nzo ndio vumbwa mbabezi nsuzini alewa shani sasa jovumbwa ngachijidwa mbazi tabia mbi zao boda bala mazi donc dungia dungia ndofanya helini shanga ndizo na baba nous l'objectif ya message ndaninu tikanza ni encourage surtout na encourager fundi watu fundi wangu fundi mtukufu Asumanali yende apporter plainte izo ndizo nanzao yende objectif ya surtout message ngananzo ya dungu ya plainte tizamba leo kabidi yende apporter plainte ngarlinda yende apporter plainte na senga chomdunga hata koma porter plainte watukufu garibira na masuala la bili tizamba bano abasatsa bokaya monondo tsukwalo harimaze media uka emanama mtukufu Abdalla Abdou Hassani hasimoroni hasihi boshindoni ya volovolo emananyasi mtukufu journalist manyanya mnashoni wa hahe ubedi mshangama kayabo ya kado film ye question ga dini pose tsere ntikado hadani wala ntikado vili wala ntikado raru ti propose ces questions ukaya emane ma criminelian mbabalu kumani no hahe bana kiki bana belu emana watonda warenga Abdalla Abdou Hassani no wazamba no sabaka ngachokanda wa mrenge emana watonda wa mrenge no serious magaranzor juwe emana watonda wa mrenga sabarindi mwinyi baraka tsunga sina 2 semaines banu habe hazeve hakantsunjini gome yabo mwinyi baraka nge tsunjina butso tourner mwinyi baraka nge armaze place publique yabo ngeyabo Abdalla bahe dans les places publiques tena place publique tsunjini yabo katutsaya Abdalla katutsaya hatana mwinyi baraka katutsaya ababa yambilo kaya le champ est libre mwenema warenke emana mtsena warenga sabarindi. Je reviens encore à la question de Madame Tsena Zabarindri. Si par exemple tu fais une recherche, sérieusement tu fais une recherche kadobili. Et quand tu fais une recherche, tu joues maintenant sur Abdalla Abdou Hassani. Ma criminel one, surtout la nana sur le Betsalama, ou Anabian Rokaya. Et maintenant tu as Abdalla Abdou Hassani, ou là, Hollande oppose au Loban. Abdalla, Hollande tu m'en as kandi oppose. Wanaide lobanu utungora atake. Non, c'est bien que opposant, ou des opposants, rido wa unabanu wadora atake, shaka bati mndu subutiara hari atake, hari vumbua, haramba zenogoza hatu, hambaze tabia za hatu, kabati utso Abdalla, inda mana tso mrenga. Yo juzi wananasi lo betsa mula sorambia. Abdalla mana tso mrenga, ngarcho mwana mola ula opposant. Ulande opposa global. Suala la sa tena nga sina yonde za juzi nga sina 4-5 matena. Gabo tifanya recherche tena tiju. Izo tu mfamba ndoko zona fiki. Ijokiri kangwa na bondrabo. Ijokiri shaizo dizona tamimi. Na ntahini juwe mana watu mrenga za barindri ni. Sirdi titunduti ni juwe. Ni tundeni juwe. Keso ya nga sina 4-5 mois. Na bomru kwa manam huyu Hambokaya emanarcho nga Abdalla emanarcho nga Abdalla Abdou Hassani dabokaya Hollande tizamba inde opoza shawa nikachitidwa sile cha bwana bia ukaya Abdalla Abdou Hassani yede mru voilà mbabalu kumani de hamba gabo mru kwa manamba mbabalu kumani ukaya mbabalu kuma ebane mana risundara ranga Abdalla ndo Abdalla tsunge nsujini Abdalla ngira armase placia mbabali kumani batukufu Hambokaya na mumre tsatsu lambo msasa wa hahi na mumre tsatsu lwa kanti ambo mnyanya wa hahi na mumre nsi ya do babu hebure izo ilonde lekalo mbabali kumani hamba bon shami mimi mtsohelewa emana bukichi au ministre procureur Mohamed Abdou emana sensura kaniso basina 2 ou 3 mois mdoka tsarma zero choma Hambokaya garjonda rawa gabil garjonda rawa renke emana mtsohederi bon non sérieusement c'est karchelewa na nini kanga mtumna Abdalla mtu kama mndege hale yo hata hanga konganya le jeshi nganye makrimineli nganye gendarmerie nganye polisi
gagner les agents sécurité, gagner les agents sécurité rapprochés. Et yo hata hanga kama msomre gabdan au mwenye baraka. Yo même pas 2 minutes. Hein, il juzi le CGA ma kantujini, quand tu sais kama kafanya zima zao. En 2 jours matso menya tujini makafanya zima zao. Et yo hata hanga utware gabdala do asani. Banabuka wanda watsasaya. Mtojo shina mjoba nwali umwaringa. Yo hata hanga. Ha? Yo hatanga abonye yinyi ngamfanya cinema yo cinema yabonye kamti vamana yabonye yinyi kamti ma responsable ha shanga mjija ndo kati mabazendrabo ha heni sibalo dictature e ma criminel wala ngwanzondo waringe mungu wotso henda ukaduka tsata hali deseyo sayo zenti za Afrika izo nizo tsugo huona ngamtsungo wena matala ni hunu Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire à la sanatara tu regardes les opposants pia hawati ya risque surveiller à juzata à jorgaze vote ya ringaze vote ya hibaze vote hatorenga ye chef wa opposition monsieur Bédier hamta isolement nano wasaya hawati ya risque surveiller unao donc ina maana kanza tele swala la linu na mjuhabasa mrenzi za za hanyu kweli mchemo na mawarenge batsawao na mjoma warenge batsawa basatsa watsungu biramo nzani ka kweli now donc garibira masuala la rutsen watukufu tizamba bana basa ukagarjo jarmali suala la lambabali kumani samani rangu gon garjo hujarmali suala lambabali kumani timwambia ni bana basa kambabali kumani handi swechililia bolero ngono handi so chila wanrwa huwa hahe wakawena irangu hali mbabali kumanitsuo monata juzi mono publication ya bolero ya mbokaya o mahawunu l'année dernière 2020 c'est une année de désespoir c'est une année année birinai désespoir izoni zo bolero ya hamba ebala ngamjoma na kafanya zila na mimi sika etone nione bolero ya mbedoko jazila Uka 2020 c'est une année de désespoir. Uka 2020 kabati no gozabira hata bon au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, yenti tunaga mateka. Izo ndizo bolero ya bajuzi. Halafu mimi sika etwani. Situnditsu ndukaya bala bolero batukufu ngutwari mamba bali kumani ngwarima nao. Ukaya bolero na mtidwa zo kaola hakanza jarenge ministre de l'intérieur. Ayi msamani ministre des affaires étrangères. Shemena tsurenge plasila aharaye renga mana aharaye renga davoka katuhanza jado rumwa ni Idarusi Hamad le secrétaire général wa gouvernement ngamjwa ke secrétaire général du gouvernement olando tarumu ye gouvernement la kamil olando fanya zwanzao hena ministre bala yanzwa renge décision il faut yende aone Idarusi Hamad rango il faut yende amone rango balenge hamala de président ga hamaula mbabali kumani hata mbabali kumani ya humra yani tsungotorumu pia tsuo bolero aharaya range posto ila andra haraya makati ala ukaya sinahinda bala denena dota rumwa ni Darusi Hamadi sinahuja ilande mana ya haraya posto ila ilande mana tayansula na mweshele esa bale mapesa ya siha ni esombo ya covid na mweshele ukamsedie na belu wafanya bunjilio kwa japara bolero na mweshele emana tu para bolero ndi emana tu parendi zilati initiative za bolero za belu na msedie ola Idarusi Hamadi la twambokaya na mtipare bolero na mtimpararu moye ye reunion hiyo kajaparo tuo bolero haniso tawamba hanisomla tamba wan hanisomla ta yabani tsikanyano tsokaya mbabali kumani haniso halemewa haniso la tsondro hamba batukufu ona haniso wala tsa yabanga banda tujuzisa shabala bolero olamrombe bali kumani rangu hali yo impossible kawamani yo impossible kawavurane kenekaja jokiri no ila mama kaya ukaya gwajola wana yani maana na batukufu bolero hadisoelewa bolero hadisoelewa mbabali kumani na banu unumpanga wakana mpanga rangu hale ukaya 2024 banu wakahanza iturnata bojoka henda nzwani
mzuana jarenge yiho na mustadrani ya jarenge yiho vahe mwali bolero ya jarenge yiho mwali wano izo zinitiative izo projet wa wandra wakanizo shamba bali kumani haja hamenyeza ngo izo iyo ndema na bolero handiswelewa bolero handiswelewa mabali kumani galibirora maswala la saya watukufu wano garibana swala la saya. Quatrième question batukufu tizamba bana basokaya mbabali kumani timwene san le fotolinu mbabali kumani deno ndwa hahe waka betsalama ho jardin de harimo jardin betsalama e ma criminel wanu waka nikazeve harimo mbabali kumani yabaka belu akayabo msedi akayabo idarusi hamada akayabo junaidi akayabo wanti pia watoka yabo watoka yabo wanti pia waka ho jardin yende mana nambokaya na kanza nambie nikereponsi rangu humedi msebie ba vraiment c'est la honte natina c'est la honte bwa komore ka kole humedi msebie kole inangabo badi humedi msebie nandabo ya subuti yambo kasukwale okaya ari 2020 banu kaba jabira problemu hata kabati problemu hata yapira izo ndizo yamba hazamba yabo chabakana negotiation nandabo hazamba yabo leo ukentia hatu kajabira problemu hata ukaya haruma ye kenethi ye sikulun kenethi alhamdulillah rishindi alhamdulillah rivuku sharishindi rijatrape ze premier kanizo mano no kenethi batuku farjo ukaya jusqu'à maintenant ngabo malahomenji jusqu'à maintenant ngabo malahomenji watona babanu walala économiquement ye sikulun kenethi imenya no bozinji jusqu'à maintenant ebo msedi mfanya ye sikuloni la mfanya ndongendi anono ngansoni chuo mfanya ndongendi ebo msedi ele zedirerewa e mapesa rerewa haruma ye sikuloni la e mapesa ngwanda hu kamjora kamanyisa yenso holererewa ne enditsena rero atsole inji ensole ngwanda hu kamjora kamanyisa bomsedi afongo tutombo kaya 2020 kajabira problem hata aboyo si problem bala Kenneth ila si problem hata bomsedi kurantiza rabo humedi msedi kurantiza bagazuri sawo mitoro jeje humedi msedi kurantiza rabo kujuha wanu niya wa rantiza rabo za bagazuri sawo heni sayocho chodo hima wa bazirabo hata liwa bakarongoto mnuguto na zesuruaya zaho helu rongowa batamnuguto na zenrabo hata ngawe mhara utoka mhara wa karongowa kuja kujua tangwa mboje kuja kujua uka stresse hono hata umandula wa kanisa huamba zeve hotwambo kaya bismillah hutoka sasa tojawo hamadele gonzi hono hutoka sasa jawo ngotorindira yana bujo kango ngotoka bandabo hono mnutojua hono mnutojua mruma zandrabo agazuri saugo msedie mbundu azijawe ani sa politique rangu hale ujeba nule wombo ka 2020 kabachaka problemu hata ngano hambo simple Kenneth abano hambo ze problemu ushiano bom c'est des problèmes za 2020 ntwamba mba bishabu zo sinji il y a tellement de problèmes chancho mba bitit 2020 ya simple Kenneth uwanyanyasi wa komori watungo tawensi hato ndo efa munziani bono wefa ile arumaze koti za hemeri ya hatu yoti problem sen how problem ya satena wanatitwa sugo watudo viele wa 2020 bano heni sugo tusha mnamana mtiti wa 5 wa 4 wa 3 za violewa iso si problème ça tient c'est pas un problème ça how iso si problème kabati des investisseurs kabati wana agency hatu wa invertir kabati hata kabati za entreprise wa haja kabati des hommes d'affaires wa haja wanakoma kwa tuna baadhi wafanya na mtsi hatu yoti problème how 2020 yoti problème msedi how yoti problème l'homme d'affaires manama mtukufu maraba menji Saidi Ahmed mhusini tu ngia fayiti ngia fayita habaya ya entreprise ya haki yoti problème msedi how abota wale hommes d'affaires wa henti ya hatu wo walwa harmenti ya hatu tidwa ndo akabiliwa jo invertise sakabati ndo wasiha wa jo invertise shando alo sur place wala harmenti ya hatu amam husini abongabo wasaya abo wasaya aboyo
yabo ti problem abo ta watungo baya watungo baya entreprise yabo no faillite yo ti problem msedi abo economia tu tio tsugo frene yabo economia tu tio tso henda abo yo ti problem bom msedi yo ti problem how ze problem zozinji njajwa be covid-19 et covid-19 il a remercié hatu ba komor et covid-19 aujourd'hui c'est tu ngore mamali yabo yo ti problem bom msedi abayo kutatwe vumbu wa covid-19 wambokari ça va bari mshina maîtriser maîtriser ye covid-19 maîtriser ndahu bom se donc maîtriser nda mfanya no kwenda mali wajore mai watsungore mai ho mali nabo wando ka utowade iho wa Afrique du Sud wende iho towade iho yabo mshinu wa maîtriser mwa contrôle kam dafanya zango yiso quand on sinje problème sinja 2020 manama mtukufu Hamadi Said l'électricité comment nani maji donc zinji les accidents de voiture manama mtukufu mku Mohamed les accidents tena za magari na tena le bavula hensa weni magari menja tudo wa heni siku rato de shia hizo si problème hizo si problème hata kabja ka problème hata 2020 alhamdulillah garindo de l'avant alhamdulillah et ma fonctionnaire waliba kasna 2 mois au moins 2 mois hizo waliba sanzima alhamdulillah je dis alhamdulillah ben ma fonctionnaire waliba insinga ndele yao hizo si problème hao hizo si problème msedi donc ransi za dabu za hao bon manama mtukufu Hamadi Said nana les banques za brulewa bangizo sinji ze problème manama Hamadi Said ze problème ngizo sinji angizo sinji akanacho cha sivumba zonti pia donc ni manambo kaya ransi za dabu Hamadi msedi banga zuri sawa kabidi woni Hamisi Lori J una haya mbabi stop zia sendabu za hao ngono zia unafiki wa hao zia bwana mba hindu wani politique rangu hale mrujawi kabila ringere traite rangu hale ikabidi uchibombarde mapesa ro utauwe sahu ngono zia ndabo niko kumsaidie bazuhurisa mndu hazijawe mnyamba ka Uislamu arezia bomsaidie bazuhurisa mwatu por fanya bango ansi hata kuja fanya bango inti hatu hata mbabinu hata le bavwalaya hatu mjiwalaya hatu daho ni haho yuwazaliwa kutafanya bango yo alizohu badiwo uzohurisa kabidiwa ni haya donc sato dodungia shamnezi mgungu wona msido hamia mnezi mgungu wona zekufuru zifanyao zendrabo ambao ndezi mgungu wona bahubudi msedi na sisi wana Komori sisi do zamba gacho do mstaki ni hamnezi Mungu wana Komori ni sarjo sona tidon basedua na wandu wa dhulmansi ya hatu na mda dhulmansi ya hatu na mda dhulmansi na mkomor na mdu tsungori tabisha mansi ya hatu na mdu ya soma dua mbi yensi ya hatu nezi mungu nachali ya mtowe haraka hau nezi mungu ya mte problemu andu sharchi no base dua garchi no base dua bomsedi shadungia soda base ndabuzini dungia bomsedi otizie tizie watukufu ngali biro haru mbaba likumani leo suala lasa ya baba likumani ya lamba leo harumo mshakiki parce que le mshakiki wakafanya harumo jardin ya Betsalam nimwambie tena Rambende mbaba likumani ngani hambio mimi négociateur bon c'est pas la première fois nous nika au défi tu parles nika défi sur hambio kaya harumo 2020 janvier 2020 jusqu'à décembre 2020 mwaka kamili kuja subuti wa jahunu Faransa kwa kuja subuti no misido zamba c'est la première fois ba Komori mro président wa nchi hatu ya tusubuti ya jahunu Faransa harimo mwaka kamili c'est la première fois kwa aliswali kaja parozi fanya Ahmed Abdallah bahe nguna warehemu nezimu ya wala zevanu bema Ahmed Abdallah Johari bahe nguna mrehemu kaja parozi fanya kaja fanya mwaka kamili rejo jahunu Faransa nguna mrehemu Mohamed Taki Abdul Karim bahe kaja fanya mwaka kamili jahunu Faransa badi gozibi tizambo kaya gozibe mana tujangu ba Komori wastakiwa sente mwangu mtukufu Rija maître Sedilarifu nonro hai wambloke unu Faransa wamstaki unu Faransa misodo zamba
wana tu mbaba likumani ke mharo cha hunu jusqu'à maintenant shanga tunuhambie iswamba leo usikwa leo so watasema kafanya mshakiki mwaka wa henyama mwaka wa hemabawa mwaka wa henrovi na Zelanda parce que mkana landa bala sena nous hamie robo mbaba likumani garwambia ndoka karna parle jamais on sera jamais avec vous jamais on sera jamais avec vous rikati sinawe rihadisi sinawe kariti na négociation na sinawe garwambia kono kariti na négociation na sinawe kuzama ndokango nzo ma politicien ou dans l'opposition de kentim hadis bande science i joindre lea on yonde senti jo pangao ukaya zabira zibir ukaya isoko elinga bandu atabi hao jusqu'à maintenant ka bandu no siu jusqu'à maintenant ka bandu no siu izoni so ambale ubumba balikumani shanga dimana nanzunu reje no bokaya karina para ufanya suluhusi nawe karina para kasi nawe ngaruhambiao yemba byota hutsoni haho mitsudo hambia jamais on négociera jamais avec toi bon et nginga bajuka des traîtres des manipulateurs ou andronga tu wa Paris un jour ou l'autre zentuzi jauzino haina mru opposition haina mru dwamano lo harma l'opposition gan répéter batsena haina mru dwamano lo harma l'opposition haumru conseiller l'opposition haumru lo mru rayaja lo harma l'opposition haina ngaria gozibi haina fanya négociation ina yaka inaye emru karna mbana fasi bon parce que ou c'est l'ennemi du peuple ou c'est un traître pire que Mbaba Likumani bon emru ye pire hana Mbaba Likumani yaboni mana nsekanza rejinde na Mbaba Likumani kaya karina parole négociation nawe on va continuer comme ça jusqu'à commencer bonti non je savonti coûte que coûte bon tu vas payer cher tout ce que tu as fait à notre pays bon Mbaba Likumani tu vas payer cher donando hao donc après leo kuna wakensi harumem na jede wa hanu dene macriminel wao mkensa rumom shakiki mwaka uhenro vine mabawa ne landa mdambo kangamanzao l'opposition gamanzao rupia barke bazima bar 2021 garanzori ke bazima bon parce que ça yo 2024 et kaze voti et chez la 2024 et ça c'est voti jo karewa mdati jo mbokaya ngabo makartomala ya menyewa ukanga ngabo mriashindwa bon ngabo mriashindwa gana tunu hambi Mbaba Likumani garambia onro karina hinda jusqu'à 2024 avant le 26 mai 2020 yabana ko jo savonti donc avant tu dois quand na cinéma ka 2024 bon si karto za 2024 ngarwa za 2020 yabana ngaruhambiao onro baita otoni ha Mbaba Likumani bon ta otoni ha onro karina huja l'opposition sont pia karina huja rikati sina uri hadisi karina huja garzamba unejo huja hajakati enanyi tizamba bantu uwo criminel uwo traître na tina wo 50 traître ndio jakati enanyi bon bangarambula nawo garjula non senti pia kabati nogozona fiki banu ngati jado katsamba mnyanya katsamba ndabo garchanda nogozona fiki bon et quand nous bazima opposition mouvance c'est mouvance c'est comme ça bueno chacun passe nos négociations tu Mbaba Likumani le waka jifanya pitié leo hakansi akarongo hambabi hamwe mweu na pitié na mjerike bazima na rike bazima bande sa yenti johenda kabati ngo kati na pitié sinawe ngaruhambia ndo kati na pitié sinawe utido jisikinia ambrati jisikinia parce que bon vous sentez que la fin approche il fait Mbaba Likumani s'approche utijisikinie bakarti karnaka sinawe 2021 tuo gujo utibeze udojisikinia udambo kana mjerike bazima utijisikinie c'est trop tard aba hangi yo trop tard ndrongo za négociation sinawe c'est trop tard ngaruhambiao gon c'est trop tard ibala juzu kwa pesa ndo après mabanti ya haku wa halita wala wa azali sawaka azali mabandi sala wa haku banam wanuda wanwa wa G10 tsawala wa G10 ari tsawala wa G10 abasa wana mabanzi wana wanzo wa renge wana wa negocia wa renge pouvoir 2021 bana wabese wa renge oboka sinde renga we place ya Mbaba Likumani wala wandu Mbaba Likumani ari G10 nana G20 G15 G20 donc abo batu kuchikanza ni message premier message na babanu watukufu
tizama ndo message ndani banu bwana mzee bwana puchar foyazi yedingosi tizama baba na ses professeurs mwanama mtukufu athumanali osukwa jana timpaso telefone hanambia ndo jona porter plainte osukwa leo. Moi je l'encourage ngari m'encourager ya jona porter plainte ngari linda tena et criminel wa ministre de l'éducation Manjie ya joya rongo armée active là-bas c'est grave. Bon Manjie na joya rongo là-bas c'est grave. Bon ngani parotene syndicat des corps ya he ma professeur wa joya warongo shata wa wadaza bano watsodaza wonsi et syndicat wa he ma professeur wa tsodaza va he ministre de l'éducation Manjie hatsodaza wa tsodaza tout est normal voilà c'est la normale. Mbesena ngwaro puchar au besebe na ka puchar wala mrwazali ngomono kangwa tsunga umransi ono ngono kangwa tsunga umransi shata be mwana mtukufu ngani mtsausi kwa maudu nezo najikaba ne sande leo yende apote plainte garjo plainte yo garjo hidunga kunu faransa garjo hidunga now message ya vile na yamba bana batukufu e mwanama Abdallah Abdouassan ono l'objectif na kafumba mwanama Abdallah. L'objectif surtout de ma criminel one warenti zena buzahao one warenti zena buzahao wasolobira we kanti we pangaseni zana bwajuna ranga Abdallah garjo henda ti alevan novembre ajuna rambreng décembre ajuna rambreng izo procureur ya duhamba ya do zamba lu ma octobre ado zamba bano garjo na rambreng novembre Abdallah na himaja woni yetu tu wapas yiro ni mna bakatu na mjoma rione kakweli na mjoma de kakweli batu. Donc abona mretiza ndabu ma crimineli wano message ya ruba tukufuna samba bana tizamba ye problem msedie wano ukamsedia retiza ndabu ngo hebanga zunu so haya wano msedia kuranti ba mnezi mgungu wono zendabu za haho mnezi mgungu wone kufuru fanyanti hatu ba msedie wano wazia dingo hebanga no hona tata ukutushindo fanya mbandu ngwa mwenzi hatu. Jusqu'à maintenant, plus de 30 ans, webanu kutu shindo fanya mbano kwa hata mwansi hatu. Jusqu'à maintenant, yabungo no sokaya kuremazimu bomsedi. Yabungo no sokaya wanakomo woremezimu ukaweti himu. Yabuko na shindo fanya mbano kwa mayensi. Kuna shinda bo basi. Wala basa sanga wa alafa bomsedi. Ngodi sanga wa alafa. Nongojo sanga mjo sabonti ti alebano. Nangani sabonti. Message dene message samando mbabali kumani mbando kaya. Hele que surtout des questions kambaleu si soit l'opposition karina hujar hangariye karina hujar négocier sinawe jamais karno paro kabazima sinawe rende sensiyo jamais bon jamais toujours ngarjoka au front da sinawe on sera toujours au front karna chililia mbabal kumani manipuler wandu hula wandu menacer wandu chaque karna hichililia yamba byo kasur non ngamjo savonti 2021 ngamjo omahaunu ndo mwa wahangu ndo kasavonti mbrangwa pia mwene majujiwa ngamjo na majujiwa nyonsi mbabal kumani yamba bena mkesur now merci beaucoup watukuf ye kati ezali jibanu ngabo masuala makauli narongowa ngabo manama haungabo wanama watujibio ngansoswama kati ya mruban badi puchar ntwandani swami mimi ntutsa swama ya puchar sha ikaga mrachina namdia banu hauna mpwasheo ngani mtsa swama merci. Vive les Comores, vive la République, vive la nation, vive la démocratie, vive le pays de la lune et vive le pays des îles du parfum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.